मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई सालों में इतनी शोहरत हासिल की थी कि सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में कहा था कि आजाद जिस दिन पैदा हुए वो 50 साल के हो गए। वो बचपन में ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर तकरीर करते थे और बहनों से कहा करते थे कि वो उन्हें घेर लें और उनकी तकरीर पर तालियां बजाएं। ये तहरीर है रेहान फजल की और इसे आप नादिया सुलेमान से सुन रहे हैं। आजाद का पूरा नाम अब्दुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद था। वो सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। उनके वालिद खैरुद्दीन 1857 की बगावत से पहले सऊदी अरब चले गए थे। वो अरबी जबान के बहुत बड़े माहिर और इस्लामी सहीफों के आलिम बन चुके थे। खैरुद्दीन 1895 में इंडिया वापस आए और अपने खानदान के साथ कलकत्ता में सकूनत इख्तियार की। आजाद ने किसी स्कूल, मदरसे या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। उन्होंने अपनी तमाम तालीम घर पर हासिल की और उनके वालिद उनके पहले उस्ताद थे। आजाद जब 11 साल के थे तो उनकी वालिदा की वफात हो गई और 11 साल बाद उनके वालिद भी चल बसे। आजाद एक कौम परस्त थे। महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात 18 जनवरी 1920 को हुई थी। तहरीक आजादी में उनका किरदार तहरीक खिलाफत से शुरू हुआ। 1923 में पहली बार कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। 1940 में वो एक बार फिर कांग्रेस के सदर बन गए। हाल ही में आजाद की सवानह उम्री लिखने वाले सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, आजाद का ताल्लुक हकीम अजमल खान, डॉक्टर M.A. अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खान और हसरत मुहानी जैसे रहनुमाओं के जुमरे में था जो खुद को मुस्लिम लीडर कहना पसंद नहीं करते थे। सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, निजी जिंदगी में वो सभी अकीदतमंद मुसलमान थे, लेकिन तहरीक खिलाफत के अलावा उन्होंने अवामी जिंदगी में कभी अपने मजहब को सामने नहीं आने दिया। अब्दुल कलाम आजाद ने कुरान का उर्दू में तर्जुमा करने की पहल की। जब आजाद दूसरी बार कांग्रेस के सदर बने, मोहम्मद अली जिन्ना का अलहदा मुसलमान मुल्क का मुतालबा जोर पकड़ चुका था। जिन्ना ने मुसलमानों से कहना शुरू कर दिया था कि वो सफेद फार्म हुक्मरानों की जगह हिंदू हुक्मरानों को लाने की गलती ना करें। आजाद को जिन्ना को इस बात पर कायल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के सैकड़ों सालों तक एक साथ रहने के बाद अलहदगी का मुतालबा मुस्बत नहीं होगा। आजाद पर जिन्ना का गुस्सा इतना था कि उन्होंने उन्हें लिखा, मैं आपसे कोई बात या खतो किताबत नहीं करना चाहता। आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों का एतमाद खो दिया है। क्या आपको अंदाजा है कि कांग्रेस ने आपको एक बेशरम मुसलमान बना दिया है? सदर, आप ना तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और ना ही हिंदुओं की। अगर आप में कोई इज्जत नफ्स है तो कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दें। आजाद ने जिन्ना के खत का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जिन्ना के इस इस्तदलाल का मुकाबला किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग तहजीबें हैं और उनके अफसाने और हीरो मुख्तलिफ हैं। महादेव देसाई ने आजाद की सवानह उम्री में लिखा कि आजाद ने कहा कि 1000 साल पहले तकदीर ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ आने का मौका दिया था। हम एक दूसरे से लड़े होंगे, लेकिन हकीकी भाइयों के दरमियान भी लड़ाई होती है। आपस के इख्तलाफात पर जोर देने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि दो इंसान एक जैसे हैं। आजाद की सियासी जिंदगी के सबसे बड़े हरीफ मोहम्मद अली जिन्ना थे। राजमोहन गांधी अपनी किताब एट लाइफ्स अ स्टडी ऑफ द हिंदू मुस्लिम एनकाउंटर में लिखते हैं, जिन्ना हमेशा मगरिबी तर्ज के महंगे सूट पहनते थे, जबकि आजाद का लिबास शेरवानी, चूड़ीदार पजामा और फैज टोपी होता था। वो लिखते हैं, आजाद और जिन्ना दोनों दराज कद थे, दोनों सुबह सवेरे उठते थे, दोनों चेन स्मोकर थे, दोनों को आम लोगों से मिलना पसंद नहीं था और दोनों अक्सर बड़े हुजूम के सामने तकरीरें करते थे। जब जिन्ना अकेले थे वो अपने सियासी मंसूबे बनाते थे, जबकि आजाद अपना वक्त कई जबानों में तारीख की किताबें पढ़ने में सर्फ करते थे। महात्मा गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई का ख्याल था कि आजाद के पास कभी भी सही अल्फाज की कमी नहीं थी और आजाद वो शख्स थे जो कांग्रेस की मीटिंगों में सबसे ज्यादा बोलते थे। मौलाना आजाद का ख्याल था कि जिन्ना को कौमी रहनुमा बनाने में गांधी का किरदार था। आजाद अपनी सवानह उम्री इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, जिन्ना ने 20 की दहाई में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी सियासी अहमियत खो दी थी, लेकिन गांधी की वजह से जिन्ना को हिंदुस्तानी सियासत में वापस आने का मौका मिला। आबादी के एक बड़े हिस्से को शक था जिन्ना की सियासी सलाहियत के बारे में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी जी जिन्ना के पीछे भाग रहे हैं तो उनमें जिन्ना के लिए एक नया एहतराम पैदा हुआ। आजाद लिखते हैं,
یہ گاندھی جی ہی تھے جنہوں نے جناح کے نام اپنے خط میں قائد اعظم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ خط فوری طور پر اخبارات میں چھپا۔ اگر وہ اعظم کہہ کر مخاطب ہے تو ان میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ سن 1937 کے انتخابات کے بعد آزاد کو شمالی ریاستوں میں کانگریس کی حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اتر پردیش میں آزاد نے مسلم لیگ کے 2 ارکان خلیق الزمان اور نواب اسماعیل خان کو کانگریس کی کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ اس کے لیے تیار بھی تھے، لیکن اس وقت کے کانگریس کے صدر جواہر لال نہرو نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو کابینہ میں صرف ایک جگہ دی جا سکتی ہے۔ راج موہن گاندھی لکھتے ہیں، آزاد کے کہنے پر مہاتما گاندھی نے بھی مسلم لیگ کے 2 ارکان کو اتر پردیش کی کابینہ میں شامل کرنے کی سفارش کی، لیکن نہرو نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ مسلم لیگ نے بھی ایک جگہ پر اتفاق نہیں کیا۔ اس طرح مولانا آزاد کی اتر پردیش میں کانگریس لیگ اتحاد کی کوشش ناکام ہو گئی۔ آزاد نے بعد میں اپنی سوانح عمری انڈیا ونز فریڈم میں لکھا، یہ نہرو کے رویے کی وجہ سے تھا کہ جناح مسلم لیگ کے اتر پردیش کے اتحادی کی حمایت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، جو ایک موقع پر جناح کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ آزاد نے بعد میں اپنی سوانح عمری انڈیا ونز فریڈم میں لکھا، یہ نہرو کے رویے کی وجہ سے تھا کہ جناح مسلم لیگ کے اتر پردیش کے اتحادی کی حمایت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، جو ایک موقع پر جناح کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ اتر پردیش میں مسلم لیگ کو ایک نئی زندگی ملی۔ جناح نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کا نتیجہ پاکستان کی تخلیق کی صورت میں نکلا۔ چودھری خلیق الزمان نے اپنی کتاب پاتھ وے ٹو پاکستان میں بھی لکھا ہے، آزاد کا یہ سوچنا غلط نہیں ہے کہ پاکستان کی بنیاد اتر پردیش میں مسلم لیگ کانگریس کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد ہی رکھی گئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، اگر آزاد اپنی بات پر ڈٹے رہتے اور اس معاملے پر اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کی دھمکی دیتے تو حالات بدل جاتے، لیکن آخری وقت میں آزاد پیچھے ہٹ گئے۔ 1938 میں جب کانگریس صدر کے طور پر سبھاش چندر بوس کی مدت ختم ہوئی تو مولانا آزاد کا نام ہر کسی کے لبوں پر تھا۔ مہادیو دیسائی مولانا کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے ان سے عہدہ سنبھالنے کے لیے کہا تھا، لیکن بوس مزید 1 سال کانگریس کے صدر کے طور پر رہنا چاہتے تھے۔ آزاد نے گاندھی کی پیشکش قبول نہیں کی کیونکہ وہ بنگال میں اپنے بہت سے مفادات کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر تھے، لیکن تب تک بوس بنگال کے ہیرو بن چکے تھے۔ اسی سال ہونے والے انتخابات میں سبھاش چندر بوس ایک بار پھر کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے پٹابی سیتا رامیہ کو شکست دی، جس کی حمایت گاندھی جی نے کی۔ 1939 میں گاندھی نے ایک بار پھر مولانا سے کانگریس کی قیادت کرنے کو کہا۔ اس بار آزاد نے اتفاق کیا۔ انہیں کل 1854 ووٹ ملے، جبکہ ان کے حریف ایم این رائے صرف 183 ووٹ حاصل کر سکے۔ جب مہاتما گاندھی نے 9 اگست 1942 کو ہندوستان چھوڑو تحریک شروع کی تو مولانا آزاد کانگریس کے صدر تھے۔ انہیں کانگریس کے تمام بڑے لیڈروں کے ساتھ گرفتار کر کے احمد نگر قلعہ لے جایا گیا اور کانگریس پر پابندی لگا دی گئی۔ انہیں 32 ماہ بعد اپریل 1945 میں رہا کیا گیا۔ ستمبر 1946 میں جب عبوری حکومت قائم ہوئی تو آزاد نے ابتدا میں گاندھی اور نہرو کی درخواستوں کے باوجود مرکزی کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ گاندھی اور نہرو کے بار بار اصرار کے بعد انہوں نے 4 ماہ بعد وزیر تعلیم کا عہدہ سنبھال لیا۔ جب ماؤنٹ بیٹن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد تقسیم ہند کا عمل شروع کیا تو مولانا عبدالکلام آزاد نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے انہوں نے ملک کے ٹکڑوں میں بٹنے کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت مولانا عبدالکلام آزاد نے کہا تھا، ہندو اکثریتی ملک میں جب لاکھوں مسلمان جاگیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اجنبی اور پردیسی بن چکے ہیں۔ مارچ 1947 تک سردار پٹیل ہندوستان کی تقسیم کے لیے تیار ہو چکے تھے اور نہرو نے اس سچائی کو تقریباً تسلیم کر لیا تھا۔ آزاد لکھتے ہیں، مجھے اس وقت شدید دکھ اور حیرت ہوئی جب عبوری حکومت میں پولرائزیشن سے تنگ آ کر سردار پٹیل نے مجھ سے اعتراف کیا، ہمیں یہ پسند ہے یا نہیں، ہندوستان میں 2 قومیں ہیں۔ نہرو نے بھی غمگین لہجے میں مجھ سے کہا میں تقسیم کی مخالفت کرنا چھوڑ دوں۔ 31 مارچ کو جب گاندھی مشرقی بنگال سے دہلی واپس آئے تو آزاد نے ان سے ملاقات کی۔ آزاد لکھتے ہیں، گاندھی جی نے مجھ سے کہا کہ تقسیم اب ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ولبھ بھائی پٹیل اور یہاں تک کہ جواہر لال نے ہتھیار ڈال دی ہے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے یا آپ بھی بدل گئے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ تقسیم کے خلاف میری مخالفت اس سے زیادہ مضبوط کبھی نہیں رہی۔ میری واحد امید تم ہو۔ اگر آپ بھی اس بات کو مان لیتے ہیں تو یہ ہندوستان کی ہار ہوگی۔ اس پر گاندھی نے کہا، کانگریس صرف میری لاش پر تقسیم قبول کرے گی۔
लेकिन 2 माह बाद गांधी जी ने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका दिया जब उन्होंने कहा कि तकसीम को मजीद रोका नहीं जा सकता। आजादी के बाद जब हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू किया तो आजाद ने उन्हें मशवरा देने की कोशिश भी की। सैयद हमीद ने अपनी किताब मौलाना आजाद इस्लाम और इंडियन नेशनल मूवमेंट में लिखा है, मौलाना ने उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से कहा, तुम अपने मादरे वतन को छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम जानते हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस तरह आपके जाने से मुसलमानाने हिंद कमजोर हो जाएंगे। एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके अपनी अलग अलग शनाख्त का दावा करना शुरू कर देंगे। हो सकता है बंगाली, पंजाबी, सिंधी और बलोच खुद को अलग कौम करार दें। पाकिस्तान में आपकी क्या हैसियत होगी? मेहमानों को मदऊ नहीं किया जा सकता। हिंदू अपने मजहबी हरीफ बने, लेकिन यकीनी तौर पर इलाकाई और कौमी हरीफ नहीं। आजाद को महात्मा गांधी का बेपनाह एहतराम था, लेकिन उन्होंने उनके तमाम नजरियात को कबूल नहीं किया। वो गांधी जी की मौजूदगी में खुले आम सिगरेट पीते थे, जबकि ये बात मशहूर है कि गांधी जी सिगरेट पीने वालों को पसंद नहीं करते थे। आजाद को शराब पीने का भी शौक था। नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मिठाई अपनी किताब में लिखते हैं, मौलाना आजाद एक पढ़े लिखे मुसलमान स्कॉलर थे, लेकिन उन्हें दुनिया की अच्छी चीजें भी पसंद थी। जब वो वजीर तालीम के तौर पर मगरबी जर्मनी के दौरे पर गए तो वहाँ हिंदुस्तानी सफीर A.C.N. नंबियार ने उनकी अपने घर में मेजबानी की। वो जानते थे कि मौलाना को शराब का शौक है, इसलिए उन्होंने अपने घर में उनके लिए एक छोटा सा शराब खाना बनाया। वो लिखते हैं, मौलाना बैरून मुल्क सफर करते वक्त शैंपेन पीना पसंद करते थे। वो अकेले पीते थे और नहीं चाहते थे कि कोई और उनके साथ आए। नंबियार ने कई जर्मन वुज़रा को मदऊ किया था। इशाया खत्म हुआ, आजाद खाने के कमरे से निकले और चले गए अपने कमरे में अकेले शैंपेन पीने के लिए। बताई लिखते हैं, मौलाना दिल्ली में कभी भी अशाई में शरीक नहीं होते थे। यहाँ तक कि नेहरू की रिहाइशगाह पर भी वो गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में दिए जाने वाले दिन के अशाई में शरीक होते थे। हत्ता कि काबीना की मीटिंग भी जो अमूमन शाम 5 बजे होती थी, मौलाना जल्दी 6 बजे उठते थे, चाहे कोई भी अहम मौजू क्यों न हो। घर पहुंचकर विस्की, सोडा और समोसे की प्लेट मंगवाते थे। शराब पीते हुए सिर्फ चंद लोगों को ही उनसे मिलने की इजाजत थी। उनमें वज़ीर-ए-आज़म नेहरू, अरुणा आसिफ अली और आजाद के पर्सनल सेक्रेटरी हुमायूं कबीर शामिल थे, जो बाद में मरकजी वजीर बने। बदरुद्दीन तैयब जी, जो 50 की दहाई में नेहरू और आजाद के साथ मुसलसल राब्ते में रहे, अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं, पंडित जी और आजाद की मुलाकातें कम होती गईं, जबकि कृष्णा मेनन काबीना में ना होने के बावजूद नेहरू के करीब रहे। चीफ एडवाइजर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मौलाना आजाद हमेशा सेहत के मसाइल से नबरूद आजमा रहे। वो वर्जिश करना और यहाँ तक कि सुबह चहलकदमी करना बिल्कुल नापसंद करते थे। वो हमेशा किताबों से चिमटे रहते थे। वो ना तो घर से निकलते थे और न ही किसी को अपने घर बुलाते थे। वर्जिश न करने की वजह से उनकी टांगे अकड़ गई थी। वो हल्का सा लंगड़ा कर चलते थे और अपने गुसल खाने में भी 2 बार गिर चुके थे। 19 फरवरी 1958 को वो एक बार फिर अपने गुसल खाने में गिर गए। इस बार उनकी कमर की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर में उन्हें होश आया। जब नेहरू उनसे मिलने आए तो उन्होंने उन्हें देखकर कहा, जवाहिर, खुदा हाफिज। बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस चोट से ना संभल सके और 22 फरवरी 1958 को सुबह 2 बजे इस दुनिया को अलविदा कह गए।